Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća. U današnjem videu govorit ćemo vam, odnosno naučit ćemo vas kako da uzgojite luk po vašim posudama, tako da ostanete s nama do kraja videa, naučite ove jako korisne stvari. Uzgoj luka po vašim posudama sve više postaje popularan, posebno među ljudima koji nemaju pristup velikim baštima i u vrtovima. Ova praktična i pristupačna metoda omogućava vam da uživate u svježem luku čak i u urbanim sredinama, a pritom daje odličan prinos uz relativno malo truda. Korištenje plastičnih posuda za uzgoj luka donosi brojne prednosti koje olakšavaju održavanje i omogućavaju biljkama da rastu u kontrolisanim uslovima. Jedna od najvažnijih prednosti uzgoja luka u plastičnim posudama je mogućnost kontrole kvaliteta zemljišta. Luk zahtijeva dobro drenirano, hranjivo, bogato zemljište, a u posudama lako možete prilagoditi zemljište tako da odgovara specifičnim potrebama biljaka. U plastičnim posudama lako možete dodavati organska đubriva i hranjive sastojke prema potrebi, čime se značajno poboljšava kvalitet zemljišta i pospješuje rast luka. Dodatna prednost uzgoja u posudama je mobilnost. Plastične posude su lagane i mogu se premještati, što omogućava prilagođavanje uslovima, osvjetljenju i zaštitu od nepovoljnih vremenskih prilika. Ukoliko su jake kiše, ekstremno sunce ili hladno vrijeme, posude se možete premještati u zaštićeni prostor ili na bolje osvjetljeno mjesto. Ova fleksibilnost nije moguća u standardnim baštama gdje se biljke moraju ostati na istom mjestu tokom cijelog perioda rasta. Kada je riječ o zalijevanju, plastične posude također omogućavaju bolju kontrolu nad količinom vode koju luk dobiva. Iako luk voli umjerenu vlažnost, prekomjerno zalijevanje može dovesti do truljenja korijena. Posude sa drenažnim rupama pomažu u regulisanju vlažnosti tla, a vi imate veću kontrolu nad zalijevanjem jer se voda ne zadržava kao u zemljištu na otvorenom. Uzgoj luka također omogućava bolju zaštitu štetočina i bolesti. Pošto su posude odvojene od zemlje, luk je manje izložen napadima štetočina i korova, što znači manje potrebe za upotrebom pesticida i neke druge vrste zaštite. Ovo čini uzgoj u posudama sigurnijim, zdravijim načinom uzgoja, posebno ako uzgajate luk za ličnu upotrebu. Ova metoda uzgoja je izuzetno jednostavna i prikladna za početnike jer ne zahtijeva napredno baštovanstvo niti mnogo prostora. Sve što vam je potrebno je kvalitetna plastična posuda, odgovarajuće zemljište i osnovna briga o biljci. Na kraju, rezultati uzgoja luka u posudama često iznenade zbog obilnog prinosa i svježine luka, čak i kad se uzgajaju na malim balkonima i terasama. Uzgoj luka u posudama donosi i dodatnu ekološku vrijednost, možete reciklirati plastične posude ili čak koristiti stare plastične kante, što doprinosi smanjenju otpada. Uz malo truda i osnovnu njegu možete uživati u svom domaćem luku, čime ne samo da štitite prirodu, već smanjujete potrebu za kupovinom ovoga voća u prodavnicama. Ovaj praktični način uzgoja daje vam kontrolu nad cijelim procesom, pa ste sigurni u kvalitet svježine luka kojeg stavljate na vaš stol. Također moramo reći da u našem slučaju mi koristimo luk koji smo već ljetos uzgojili, koji je u međuvremenu proklijao. Korištenjem starog proklijalog luka poboljšavamo kvalitet, odnosno produžavamo životni vijek našeg luka. Dakle, onaj luk koji je proklijao u nekim slučajevima mi bi bacili, međutim na ovaj način mi njemu doslovno dajemo drugi život i iz toga proklijalog luka mi ćemo uzgojiti luk koji će biti mladi, koji ćemo koristiti našim salatama tokom cijele jeseni i zime. Kao što smo već spomenuli, uzgoj luka u plastičnim kantama, odnosno plastičnim posudama jako jednostavan. Mi koristimo recikliranu plastiku, odnosno reciklirani bidon od 5 litara na kojem smo izbušili rupce kroz koje ćemo provući ovaj naš luk. Na dnu su naravno probušne rupce za drenažu i to je to. Ovo zemljište koje koristimo je kombinacija tresta i obične zemlje. U nekim slučajevima vi možete koristiti samo obično zemljište, obični trest. U svakom slučaju luk će jako brzo rasti i imat će odličan kvalitet. U principu nakon nekih par dana to izgleda ovako, već vidimo da se luk jako dobro primio, vidimo da su vrhovi zeleni, da je počeo da raste. Nakon nekih dodatnih 5 dana već vidimo da je luk još dodatno narastao i za 5 do 6 dana bit će spreman za branje, odnosno u našem principu mi makazama sjeckamo ovaj luk i koristimo ga po potrebi. To je bilo to za ovaj kratki video, nadam se da se video svidio i vidimo se u sljedećem videu.